Moto paglantaw nako na shock ko, hula 79.40. Hapit ni pasar. Anak ko, grabe. This is very unbelievable. Wala akong Hello vlogs, welcome to my guys. Oy, Kuya Juan. Bitaw. While waiting for my next class, nanang ko i-share nga stories sa inyo guys ba. This is very intriguing, no? And as much as I would love to keep this one in private, however, I could not really get over of what's happening. So I have to break my silence. Without further ado, let's start. I took the civil service exam, professional level here in Pagadian City last August 11, 2024 this year. Now, despite of the health condition I had been battling that time, kanaliging ng yuwat, wala silingaw, so something ana ang goal na ko to that time. Unfortunately, I was not able to make it because of various reasons. But you know what? I am beyond grateful, Jude, that I was able to get a rating that is beyond my expectations. I never thought na maka 79 point something ko this exam. No, 0.6 na like kulang mulsud na gidunta. So wala akong gihatag sa panahon. Okay ra, 'di ba? Everything happens for a reason. So there's nothing to be worried about. So duha ka bugat nga reason nganong wala jud ko expect na maka 79 point something this exam. First, during the exam, nitukar ako ang sakit. After na ko pag-answer sa personal information 1 to 20, nalipong ko, nawala akong pananaw dayon. Sa pato, nawala akong pananaw dayon, nablangko akong nahuna. So niana ko sa proctor nga, ma'am, pwede ko madto sa front ko ano ko ako ang tambal sa akong bag. Kay nalipong manggod ko. So niana ang proctor, ha? Nalipong ka, sir? Naka-acid reflux, no? Niana po ko, yes, ma'am. Siya, hala, same to, sir. O, sige. Ina na imong tambal, higalagan ng time. So mo to, niinam ko sa kuang medicine. Niinam ko sa kuang tambal, no? And after 10 minutes, na-active ko balik, na-active. So, nagpadayon ko answer. Until such time, niingon ang proctor og, time is up. Unya ako, napako sa 130 over 160. Kaya 161 to 170 ako mangiuna og answer, which is ang general information. So, while ang ubang examinees nagtindugay sila, submit sila ang test papers, ako siya gidaginot ang time. Nag-solving jud ko. Ana nakahuman ko nakasolve ko 5 items. Dayon until such time na ako na lang siya usa nga nabilin sa bangko. So niya na ang proctor og, sir, ikaw na lang siya nabilin sa bangko, sir. Ang imong mga kauban nang uli na. So niya na ako ni ma'am og, hala ma'am, napara ba ko 25 items wala na ako na nahuman sa mathematics. Nga na ko, pwede ako lang sa ning ansiran tanan, ma'am. Para ba di niya siya mablangko. Sa moto, wala naman ko time. Ako siyang letter C. Letter C tanan ang 135 to 160. Nasa around 25 items ang letter C nako tanan sa mathematics. Kay wala lagi ko time. Nausap pa, bugoon jud kog math, no? Nadugay jud ko sa math kay bisag ko 8 plus 7 kamot-kamot. Something ana and shake ato. And now, so pagawas ako sa classroom where I took the exam, yana jud ko, Lord, 100% imposible mo pa-start ako mga answers. But I have to trust in you. Sa moto niuli ko nga, huy ako nga baga, no? And wala ko expect. Nag-left ko sa tanang group chats na akong gapilan, mga review group chats. Kay wala lagi ko pag-asa mo pasar, ana-ana. Even pagawa sa result last October 15 this month, no? Wala na ako gilantaw ko ang ngalan. Naglaag ko ato sa city, sa syudad, ato. Pagawa sa results are out. Wala ko na numbaling, wala na ako lang tawa ko ang answers, wala ko lang tawa ko ang name sa result kay nakabalo jud ko, nga di jud ko mapasar. Now, here's the thing. Pag abot sa rating karon lang ay ganin ang buntag di ay.
ako yung gipangusga no nga lantawon ang result. Before ko nag-type sa ano, before ko nag-type sa akong laptop o ano, civil service rating nga, nadyo ko, Lord, please, tagayin ko 50 lang, 50 or 55 lang gid Ginoo. Nga nadyo ko, moto paglantaw na ko na shock ko, hula, 79.40. Hapit ni pasar. Anak ko, grabe. This is very unbelievable. Wala akong expect jud nga ano, makaano ko, maka 79 point something ko this exam. And sa math, no, naka 72 ko and it's ano naman siya, it's undeniable nga hina jud kong math. Actually, nag-review ko math 2 months and hina jud kong math. Munang never again to civil service, okay? Kaya bisan pag 10 years ko mag-review ana civil service, di ko ma-bright siguro. Ang English, yes, hano yun kay ko nag-answer. Ang analytical, grabe katag-as ang mga logic yun. Paragraph, ang mga logic tag-as kayo. Naglibog akong ulo dito. Muna pag-abot sa math, nahagba. Gamay na lang pog time, wala na siya nakayanan. So maybe I could have done it if giunan ako ang math or unsa ba, pero mo lagi. It's a God's will, so there's nothing to, to worry about. Wala ako na hinayang man. Wala, because everything happens for a reason, as what I have mentioned in my previous statement. Dito ko makaingon no nga our success is not really about prayers, it's not about our hard work and perseverance. Sometimes it's about our destiny and faith. No, destiny and faith good. Isang pag unsay na mo pagpaningkamot kung dili jud para imo, di jud para imo. Ana ko na yan na kasimple ang life. So do not make your life too complicated. Learn to how to accept defeat. Learn how to accept failures. Diba? Kaya that's part of our life. Ako no, I embrace failures as my stepping stone. And it's my great honor, to have taken the exam. Mo advice ako no sa mga future civil service takers, do not worry about failures, guys. Worry about the chances you miss when you don't even try. No, try and try until you succeed or walay ko man sa pagsulay. 'Di ba even me ako, I've undergone lots of failures before I paved the way to where I am today. Just like me in my online teaching journey. Grabe ang mga failures ako nag-ensan before ko na nahanay dire sa online teaching. 5-1 Talk, 2 attempts. Akadsok, 2 attempts. Native Camp, 3 attempts. Palfish, 5 attempts. Lingustar, 2 attempts. What else? Basta, wala ko niyagi ka ng pasar diretso. Niyagi ko failures before ko na-launch as an ASL teacher. Even sa call center, wala po ko ni pasar dayon. No, naagi po ko ka-failed before ko nakapasar sa 2 BPO companies in Davao City. First, I applied in VXI Philippines, nabagsak ko. Second, apply na ako sa Concentrix, nakapasar na ko. Third, apply sa iCore Philippines, nakapasar na ko. So, wala ko niyagi ka ng success diretso. Niyagi ka ng failure. Ano na ko na siya? I embrace failures, as a motivation, to work harder. Do not get discouraged when things do not align on your favor. Kaya ang tanan hitabo dyan sumala sa katuyuan sa Ginoo. Ano lang, that's all.